Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Good morning, sir. I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, before we start this class, please, you can check around you. Is there any trash or mess? No, sir. Okay, to the leader of the class, please lead the prayer. Pray before for today, let's pray again. Finish. Okay, student, I will take your attendance first. If I say your name, please raise your hand and tell me that you are present. Okay? Okay, sir. Aizuran Zaki, Okay, sir. Jordi Abdillah, Present, sir. Insan Hakim, Yes, sir. Marsa Salsabila, Present, sir. Widya, Present, sir. Mulia Niswa. Present, sir. Okay. And today we will learn new material about set. But are you ready to study today? Ready. Good. I like your enthusiasm. Okay, I have a question for you. Have you ever grouped your items at your home? Maybe you group your pots by its color, by its size, or maybe by its style. Did you ever do that? Yes, sir. Okay, why would you do that? Sir. Okay, Hakim. Because I like my clothes neatly arranged, sir. Jadi Hakim suka kalau bajunya itu tersusun rapi. Yes, sir. Okay, good. Anyone? Yes. Okay, Mansa. It makes me easy to find it, sir. Easy to find it. Okay, good. And maybe do you ever heard about set before? Mungkin sebelumnya ada yang sudah mendengar mengenai istilah himpunan? Sir. Okay, Hakim. I have heard when my brother that when he is homework, sir. Yes. But did you know what is set mean? I think that's grouping. Grouping. Okay. What's how the other? Maybe Zaki, did you know what is set? Yes, sir. Yeah. Okay, that's fine because today we will count the meanings together. Okay. For example, I will ask you something. Hakim, what did you eat yesterday? Yesterday I had rice, You ate rice. chicken pork, Pork. Wait. Chicken pork. and then tofu, and last tempe goreng. Tempe goreng, that's good. Tempe goreng. Okay, now, Yogi, what did you eat yesterday? Kemarin saya makan nasi, Yogi, kan nasi, ice, yang geprek, ayam geprek, nasi uduk, nasi uduk, dan tofu. and tofu. Okay, thank you, Jody. If I ask to you, what is the same food that Hakim and Jody eat? Maybe anyone? Okay, Masa? Hakim and Jordi eat rice and tofu, sir. Hakim and Jody eat rice and tofu. Now, what is the food did Hakim and Jody eat yesterday? Maybe okay. Jadi They eat rice, they eat rice. More chicken pork. Chicken pork maybe I will already say this. Okay. okay, sir. Okay. What's more? Tofu, Tofu.
the food that Hakim eat but Jordi doesn't? Okay, Mulia. Chicken pop and tempe goreng. Chicken pot and tempe goreng. Okay, in mathematical notation, we can suppose Hakim and Jordi with a capital alphabet. For example, I will suppose Hakim with A capital, and I will suppose Jordi with D capital. Is it okay if I write Jordi in C capital? Okay, sir. Okay, that's good. And we write what Hakim is in kurung perawat. Then this is Hakim, this is Jordi. But this is the same food Hakim and Jordi eat. Instead, we can write it in this notation. This means intersect atau perpotongan apa yang mereka makan secara bersamaan. And this is all food that Hakim and Jordi eat. Hakim and Jordi. All food. Jika kalian mendengar kata semua, berarti apa yang Anda pikirkan tentang makanan-makanan ini? Digabung, oke. In Yunan, we write it like this. This is mean union or gabungan. This is Hakim eat, but Jordi doesn't. Let's check. Hakim eat rice. How about Jordi? Rice too. Okay, good. Hakim eat chicken pot. How about Jordi? No. We write it in here. Hakim eat tofu. How about Jordi? Yes. We don't write it. Hakim eat tempe goreng. How about Jordi? No. No. So we write it in here. So this is apa yang Hakim makan itu dikurang dengan apa yang Jordi makan. This is means selisih or different. Oke, untuk mempermudah hubungan tentang makanan yang Jordi makan dan Hakim makan, kita dapat misalkan apa yang Hakim makan ke dalam lingkaran dan apa yang Jordi makan ke dalam lingkaran. Ini lingkaran tentang makanan yang Hakim makan. Jadi kita sebutkan dengan A. Ini yang Jordi makan berarti B. What's food that Hakim eat? Rice. Here, rice. Chicken pot. Tofu. Tempe goreng. What's the food that Jordi eat? Rice. Rice. Bread. One more. Nasi uduk. Nasi uduk. One more. Tofu. Sekarang, menurut kalian, bagaimana caranya supaya nasi dan tofu, rice and tofu, di dalam dua lingkaran ini dia bisa menjadi satu, atau nanti lingkaran ini bisa memuat tofu dan nasi sekaligus. Oke, Hakim. Caranya itu karena di A dan B sudah ada nasi, maka kedua lingkaran bisa digabungkan, namun nasinya ditulis satu-satu. Bagaimana juga atau saling memotong, sir. saling memotong. Ya, sir. Gimana? Mungkin seperti ini. Like this. Yes, sir. This is what settle this is. Okay. This D. Jadi sekarang rice and tofunya diletakkan di mana?
rice and tofunya di tengah sir. Yang sini? Yes sir. Okay, rice. And terus bagaimana dengan yang berada di sebelah sini? Kita masukkan nama-nama makanan yang dimakan hakim dan tidak dimakan Jordi sir. Oke, apa aja itu? Apa saja? Chicken pop Chicken pop. Oke, what more? and tempe goreng. Tempe goreng. Ada lagi tidak yang lain? Nah sir. No. Oke. Sekarang bagaimana yang berada di sebelah sini? Masukkan nama-nama makanan yang dimakan Jordi tapi tidak dimakan hakim sir. Oke, apa aja itu? Terigu, nasi uduk, Nasi uduk. dan ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Oke. The part atau bagian yang berada di sini itu adalah perpotongan dari A dan B. Seperti yang kita buat itu tadi kan? Yes. Ini adalah A, C, B. Terus bagaimana yang berada di sebelah sini? Oke, gimana namanya? A minus B. Apa artinya Mas ya? Itu makanan yang dimakan oleh hakim tapi tidak dimakan oleh juri. Oke, itu saya. Bagaimana dengan yang di sini? Apa ini here? B minus A. Good, Mansa. Lalu bagaimana dengan semua yang berada di dalam sini? Semua yang ada di dalam sini. Oke, berarti A union A union B. Why? Kenapa bisa jadi A union B? karena mencakup semuanya. Sampai semuanya. Okay, good. Okay, the learning objective in this meeting is through contextual problem solving, students are able to group objects clearly, present them in diagrams, and determine the relationship between group logically. And I have a problem here. A family went to eat at Ampera restaurant. The father ordered rice, grilled fish, fried tofu, iced tea, and vegetable soup. The mother ordered rice, fried chicken, fried tofu, tempe in soy sauce, and vegetable soup. The children ordered rice, fried tofu, fried tempe, grilled fish, fried chicken, iced tea, and corn fritters. However, when the order arrived, the waiter had a hard time because many of the dishes were identical. Some dishes were ordered by only one person, and some dishes were ordered by more than one person. And the problem is, how can you group the dishes so that it's clear what each family member ordered and which dishes were the same? Jadi permasalahan ini ada di dalam kertas ini dan nanti saya akan bagikan kertas ini kepada kalian. This is a worksheet. Okay, and I will give it to you one for each group. So now I will divide you into two groups. Maybe group Kim, Marsa, and Vidya, and group Zaki, Jody, and Mulia. Now can you sit with your group? Yes, okay, I will give it for your group. I will give it to you. Okay, you already get worksheet. Yes, sir. Yes, okay. Before you do the worksheet, you can read the instruction in page 2 before you do the worksheet. Karena itu adalah petunjuk bagaimana cara kalian mengajarkan worksheetnya. Now you can do the worksheet. Good luck. Thank you, sir. Thank you, sir. What is your group name?
My group name is Mawar. yes. Membingungkan tuh. Ada sir. Di sini kan ada tempe dan tempe soy saus sir. Tempe soy sauce itu tempe kecap. Oh. Nah, fried tempe itu tempe goreng. Oh. That's different good. Different Different dishes. Thank you sir. Okay. What is the name of your group? Okay, do you have a problem? Okay, that's good. Keep working. Okay, it's been 20 minutes. Then, are you finished? Okay, that's good. Okay, now group 1, please present your result and do activity 1 and 2. Just people, what people. Okay, yes. Boleh sini Pak. Of course. Boleh. Ya, silakan presentasinya. Oke, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai aktiviti 1 dan aktiviti 2. Jadi di aktiviti 1 itu kita diminta untuk menulis menu yang diorder oleh ayah, ibu, dan anaknya. Jadi menu cuma ditulis ulang aja dari yang diketahui. Yang aktiviti 2 kita menulisnya sebagai himpunan dalam forum kurang. Okay, thank you, group 1. How about the group 2 result? Same. Okay. Now, please sit down. Okay, thank you. Now, group 2, please present the result about activity 3 and activity 4. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini ada 3 lingkaran yang saling berhimpit atau berpotongan, di mana di tengah ini ketiga segitiga saling memotong. Di sini A, B, C menyesuaikan dengan kelompok 1. Lalu di sini di tengah ini merupakan 3 makanan yang dipesan oleh ketiga-tiganya. Maka di sini bisa kita lihat bahwa yang dimakan bersamaan itu rice dan fried tofu. Nah, di sini lalu yang dipesan oleh ayah dan juga dipesan oleh ibu adalah FS, dan yang dipesan oleh ayah dengan anaknya IF dan IT. Yang dipesan oleh ibu dan dipesan juga oleh anaknya FC, dan yang dipesan hanya oleh ibu CS, dan yang dipesan oleh anak saja CF dan FD. Mungkin itu untuk aktiviti 3. Untuk aktiviti 4 di sini diminta bahwa apa makanan yang dimakan oleh ibu dan ayah. Di sini ibu dan ayah, berarti A, B union E atau E union B. Di sini ada rice, fried tofu, burger fish, terus ada iced tea, dan vegetable soup, terus ada tempe and soy sauce, dan juga fried chicken. Nah, untuk soalan kedua, what dishes did both dad and son order? Berarti yang dimakan oleh ayah dan anak, yang cuma dipesan oleh ayah dan anak. Di sini bisa kita lihat di lingkaran A dan lingkaran C yang saling berpotongan, yaitu rice, fried tofu, burger fish, dan juga iced tea. Yang ketiga yaitu apa makanan yang diorder oleh ibu tetapi tidak diorder oleh anaknya, berarti B minus C. Di sini ada vegetable soup dan tempe and soy sauce. Yang terakhir,
what dishes only son order, berarti yang cuma dipesan oleh anak, bisa kita notasikan dengan C minus E union B. Kalau di sini bisa kita lihat dengan lingkaran yang tidak berpotongan, itu yang dua ini, yaitu ada corn fritters dan FT fried takeaway. Mungkin sekian dari saya. Okay, thank you, Hakim. Materi betul, you can see now in your group. How about group one? Any different with group two result? No, sir. No. Did you draw the same diagram like this? Sama, sir. Sama. Okay, that's good. Now let's check it together. Activity 1, identify information. Write down the menus that they order. Mari kita cek apa aja yang dipesan oleh bapaknya. Oke, pertama itu ada rice, oke, grilled fish, oke, fried tofu, oke, ice tea, oke, and vegetable soup. Okay, good. Now, what is the order after? Rice, okay, Fried chicken, okay, fried tofu, okay, and okay, sauce, and vegetable. okay, good. Then what is the food that children order? Rice, fried tofu, grilled fish, fried chicken, ice tea, and corn fritters. Okay, good. Now, activity 2, there's a menu groups. A is menu that order. Yes. B, menu that Order. menu that Choice of children children. what is there in here? Rice. 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 Nothing there. Rice. What is here? Grilled fish. Fish. STF, Fried tofu. Oke, jadi kalian meningkatnya ya. Yes. STF rice, fish, corn. Corn. Okay, good. Group 1 gives you the great and awesome. Give applause to group 1. Now let's check the activity 3 and 4 that yang dikerjakan oleh group 2. Activity 3 itu gambar sebuah diagram menunjukkan hubungan antara menu yang dipesan oleh anak, bapak, dipesan oleh ayah, ibu, dan anak. Sini ayah ya. Diagram ini sudah bagus ya. Mari kita cek. Sir, ada perbedaan sir. Kalau di sini IST-nya IT, sedangkan di kelompok 1 IST-nya IC sir. Apakah itu berpengaruh sir? Oh yes, itu berpengaruh. Jadi kita samakan aja ya. Yes, sir. Kalian mau pakai yang IC atau IT? IT. IT. Oke, itu kita ganti ini dengan ya. Yang mari kita lihat sama apa yang dipesan oleh ayah, ibu, dan anak. Pada situ yang dipesan oleh ayah, ibu, dan anak. Rice. Ya, oke, good. Apa saja yang dipesan oleh ayah dan ibu? Vegetable soup. Oke, vegetable soup. Rice. Fried tofu. Oke, good. Sekarang apa yang dipesan oleh ibu dan anak? Fried chicken. Fried chicken. And also rice and fried tofu. Rice and fried tofu. Oke, good. Sekarang apa yang dipesan ayah dan juga anak? Rice. Rice. Fried tofu. Fried tofu. Grilled fish. Fish and Iced tea. Oke, good. Sekarang apa yang dipesan ayah tetapi tidak dipesan
ibu dan anak. Ada tidak? Nothing. No, jadi sini kosong ya. Okay. Selanjutnya apa yang dipesan ibu tapi tidak dipesan ayah dan anak. Tempe in soy sauce. Tempe in soy sauce di sini ya. Yes. Very good. Apa yang dipesan oleh anak tapi tidak dipesan oleh ayah and mother. Corn. Corn sugar and the tempe. Okay, that's good. You do the good work. Let's check the 54. What dishes did mom and dad order? Apa aja menunya? Rice, tofu, fish, vegetable sauce, Soup, tempe soy sauce, soy sauce, and chicken. Good. Next, what dishes did both dad and son order? Apa aja menu dipesan bapak dan anak? Jadi kita sudah buat sini kan? Ya, Rice, tofu, fish, and spaghetti. Now, what dishes did mom order but not son? The base is easy. Okay, bagus. Then what dishes did only son order? Son order. CFN FT. Okay, alhamdulillah you did a good job today. Give applause to all of you. Okay, now what can you conclude about how to group menus to avoid confusion? Jadi bagaimana caranya kalian itu mengelompokkan menu supaya menghindari kebingungan. Jadi can you raise your hand if you want to answer? Oke, Mulia. Jadi dengan mengelompokkan yang sama. Mengelompokkan sama. Oke, good, Mulia. Let's more. Anyone? Now, what is your purpose in grouping the menu? Untuk apa kalian mengelompokkan menu-menu tersebut? Oke, silakan. Agar data pesanan itu bisa menjadi jelas. Oke, good, Mulia. Ya, ada lain? Oke, Widya. Agar tidak terjadi kesalahan saat melihat pesanan Anda. Oke, good. Jadi, dalam mengelompokkan kita itu harus mengelompokkannya dengan jelas, gitu kan? Supaya terhindar dari kebingungan. Give applause to you one more again. Okay, that's good. I think you already understand. And now, what are you get in this meeting? Apa yang dapat kalian simpulkan atau yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Jadi, you can raise your hand. Oke. Himpunan itu adalah kumpulan benda atau data yang dapat dikelompokkan dengan jelas, Sir. Oke, jadi sekarang hakim tahu apa itu himpunan. Biasa. Oke. Ada yang lain? Oke, Mulia. Dengan pembelajaran ini, Anda jadi tahu apa itu union, interset, and different activity. Jadi, union itu menggabungkan semua anggota di himpunan, sedangkan intersection itu adalah anggota yang ada di kedua himpunan atau di kedua grup, sedangkan sulit itu anggota yang ada di grup satu tapi tidak ada di grup lainnya. Oke, that's good, very good, Mulia. And what more maybe? Oke, Jogi. Saya tahu untuk menggambar himpunan ke dalam tujuan. Okay, that's good. You can draw it. Okay, maybe I think that's enough for today. Let's close this class with hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba ya kalian untuk belajar sendiri juga di rumah supaya kalian lebih memahami materi tentang himpunan. Oke? Oke, Sir. Bapak izin pulang dulu ya. Terima kasih.